namin yung nagyod ko, pero nato kayo duel sa una. So, dali ragid kayo ang kuan. So, salamat kaayo Ginoo aning opportunity. Salamat sa akong ginikanan, salamat sa ginikanan nako or sa ginikanan sa side nila John Del Vida sa support nga gihatag nila. Sa akong mga kauban, salamat kaayo sa pag-anhis sa relatives ni Jadel, sa akong mga titos and titas na karon. Salamat kaayo og sa uban pa. Sa mga suppliers, salamat kaayo sa coordinator Kuya Archie, salamat Kanjana, tanan, salamat kaayo. Salamat po sa mga ayaan, uyuan, mga igagaw, sa isang papa, mama. Thank you guys sa inyo. Yung suporta pat, tagan din salamat. Thank you. There we go. Congratulations once again to our newlywed Mr. and Mrs. Jandel and Lilith Vidal. And of course, to all the suppliers for making it happen, headed by Sir Archel and the rest of the team. Amanda Eman, Stylist Moments, may Chana Alina. Pictures na with the newlywed. Kaya ang uban excited na kayo musad-sad. Of course, Renan Gao, Migaro Films. Our sporty DJ John of the Mix. Come on, everyone. Kaya Sir Gams, Alima, pictures of the suppliers, please come forward. Headed by Aaron Chill, the Ilo, and of course to our lights provider playlist. Dagan kain salamat. Alina, picture na tayo with the newlywed. Come on. Ma'am, wait sa movie. Hi! Congratulations! Congratulations! Congratulations!